Hermanos, paz de Cristo una vez más. Brothers and sisters, praise the Lord once again. Es un privilegio, hermanos, volver a encontrarnos con ustedes por este medio. No nos queremos acostumbrar, pero lo estamos tratando de hacer muy bien. Once again, we come to you through these measures of social media, but we don't want to get too accustomed to this, but this is how we're doing it. Esperamos que ya todos estén conectados en su casa, que todos estén listos, bien sentados, dispuestos para escuchar la palabra de Dios en este día. We hope that you guys are comfortable, ready to receive the Word of God today. Hemos hablado por los últimos domingos, hermanos, acerca de la esperanza, acerca de las promesas de Dios, la bendición y la confianza de depender de Dios. We have talked about in past preachings of the hope, the trust in God. Es bueno y muy necesario. That's all very good and necessary. Pero, hermanos, hoy quiero traer a un punto muy específico para poder lograr obtener todas las bendiciones de Dios. And apart from speaking of the blessings and all, I want to bring up a point that's very important in order for us to receive all the blessings. Quiero hablar del poder del Espíritu Santo. I want to speak to you about the power of the Holy Spirit. Dios en nosotros. God within us. Y la escritura base la tenemos en Hechos capítulo 4 versículos 29 al 31. And the verse that we're going to open up is in Acts chapter 4, verse 29 through 31. Dice la palabra de Dios así: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And now, Lord, look at their threats, and grant your servants to speak your word with boldness. Verse 30, as you stretch out your hand for healing and signs and wonders to be done throughout the name of your holy Son Jesus. When they had prayed, the place they were gathered in trembled, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke boldly of the word of God. Hermanos, todo el libro de los Hechos, hermanos, de todo el libro de los Hechos, este capítulo 4 me gusta mucho. Out of all the books, in the whole book of Acts, chapter 4, I like the most. Porque aquí vemos el primer milagro del paralítico en la puerta del templo, la hermosa, cuando ya el Señor Jesucristo ya no estaba en la tierra. In this chapter, we're able to see of the first miracle of the paralytic man that was at the door of the church, the beautiful. También miramos la pesca de 5,000 almas, el encarcelamiento de Pedro y Juan y las amenazas del concilio judío de que no predicaran en el nombre de Jesús. And we also see of the fishing of the 5,000 souls, the imprisonment of Peter and John, and the threats of the Jewish council that they should not preach in the name of Jesus. Vemos también la proclamación de que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y por último, la manifestación del Espíritu Santo con un gran temblor en una casa donde estaban congregados. We also see the proclamation that only in the name of Jesus there is salvation, and finally the manifestation of the Holy Ghost with a great tremble in the house in which they were gathered. También podemos ver la desobediencia a las autoridades que les habían dado de no predicar más
en el nombre de Jesús. We can also see the disobedience to the authorities that they had given them to not preach anymore in the name of Jesus. Es un hermoso capítulo, hermanos, se los recomiendo, les va a encantar. It is a beautiful chapter, and I recommend it. You guys are going to love it. Hoy solo voy a referirme al poder y valentía que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, y hoy más que nunca lo necesitamos. But in this case, today, I'm only going to refer to the power and the courage that God gives us through His Holy Spirit. And today, more than ever, I think we need it. Antes de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo, ellos tenían mucho miedo o temor. Nosotros sabemos esto porque en los evangelios encontramos estas declaraciones. Before the apostles received the Holy Ghost, they were afraid. And we know this because the Gospels, it declares it, that at least more than 3 occasions, that they felt fear. Cuando lo vieron caminar sobre el mar, la Biblia dice que los apóstoles tuvieron temor porque pensaron que era un fantasma. An example of this fear is that whenever the apostles saw Jesus walking on the sea, in the water, the Bible says that they were afraid because they thought he was a ghost. Otro ejemplo, cuando los soldados vinieron a capturar al Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, los discípulos salieron huyendo. Another example is when the soldiers came to capture Jesus in the Garden of Gethsemane, the disciples fled. Ahora, ¿dónde los encontró Jesús después que resucitó de la muerte? So the question is, where did Jesus find the apostles after he had risen from death? Estaban escondidos en una casa a puerta cerrada por el gran temor que tenían. They were hidden in a house that was hidden behind closed doors because of their great fear. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículos 19 y 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Let's go to the book of John, chapter 20, verse 19 through 20. When the night of the same day came, the first of the week, when the doors were closed in the place where the disciples were gathered together because of fear of the Jews, Jesus came and standing in the middle said to them, peace be with you. And when he said this to them, he showed them his hands and his side, and the disciples rejoiced seeing the Lord. Esto quiere decir, hermanos, que estos hombres valerosos todavía, hermanos, no estaban llenos del poder del Espíritu Santo. This means here that these brave men, the apostles, although they had great fear, they were still not filled with the power of the Holy Ghost. Es por eso, hermanos, que hoy quiero decirles que el Espíritu Santo nos da poder. And that is why, once again, I want to recap and say that the power of the Holy Ghost gives us power. Una vez que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día del Pentecostés, en el capítulo 2, nunca más se escucha que ellos volvieran a tener miedo. Once the apostles received the Holy Spirit on the day of the Pentecost in chapter 2, they are never heard to be afraid again. En realidad, hermanos, Pedro y Juan se pararon delante del concilio judío con poder y se atrevieron a decirles que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. And actually, Peter and John, they stood before the Jewish council and they had the capacity and the audacity to say that they had crucified the Lord Jesus Christ. Y no solo eso, hermanos, sino también, hermanos, los contradijeron, hermanos, que solo en el nombre de Jesucristo, hermanos, hay salvación, que solamente, hermanos, en ese nombre podían ser salvos, y ellos
los judíos lo habían reprobado y vino a ser la piedra del ángulo. And not only that, but Paul and Peter and John also go and contradict the Jewish council by telling them that there is only salvation in Jesus. And the council, they reproved them, and this became the cornerstone. Voy a leer unos cuantos versículos de este mismo capítulo, hermanos, para entender más el poder del Espíritu Santo, cómo se apoderó de estos personajes de los que estamos hablando. And we're going to look at some more verses in the same chapter on how the power was manifested of the Holy Ghost in these characters, the apostles. Y comenzamos en el capítulo 4, desde el versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno, escuche esta palabra, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. And we go and look at Acts chapter 4, verse 8 through 20. Let's look here, verse 8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, keep in mind, he was already filled, said to them, rulers of the people and elders of Israel. Verse 9. Since today we are questioned about the benefit done to a sick man, in what way has he been healed? Imagínese esta escena en su memoria. Imagínense a Pedro y a Juan enfrente del concilio y diciéndoles, ¿cómo sanaron ustedes a este paralítico? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿En qué nombre? O sea, era un interrogatorio, hermanos. Let's look at this and let's imagine this scenario here, which was very important. We can see Peter and John literally being questioned by the Jewish council, asking them, how did you do it? In what name did you heal this man? Y en el versículo 10 dice Pedro, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Let's look at verse 10 to answer this question. Be it known to all of you and to all the people of Israel that in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from the dead, this man is in your presence healthy. Luego les dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego el 12 le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. En otras palabras, hermanos, les estaba diciendo su argumento, su doctrina, su enseñanza, aquí no funciona. Let's look at verse 11 and 12. This Jesus, the stone reproved by you, the builders, which has become the head of the corner, and in no other is there salvation, for there is no other name under heaven given among men by which we can be saved. In other words, Peter and John told the council, your word means nothing. Qué tremendos hombres llenos del Espíritu Santo. What brave men filled with the Holy Spirit. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres ignorantes, del vulgo, o sea, de la clase baja de la sociedad, estos hombres se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Let's look at verse 13. Then seeing the boldness of Peter and John, and knowing that they were men without letters, with no vocabulary, they didn't know how to speak, and from the common people, that means the people of lower class, they marveled and they recognized that they had been with Jesus.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Verse 14, and seeing the man who had been healed, who was standing with them, they could say nothing against it. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto señal se manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verse 15 and 16, then they ordered them to leave the council, and they conferred with each other, saying, what shall we do with these men? For verily a manifest sign has been made by them, notorious to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Miren, el plan que formulan el concilio, el plan que viene a su mente. And this is the plan, here we're going to look at it, the plan that the Jewish council comes up with. Dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Oh, santo. Verse 17, however, so that it will not spread further among the people, let us threaten them from now on, speaking to no man in this name. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. In verse 18, and calling them, they intimidated them that they did not speak or teach in the name of Jesus in any way. Mire la respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, paz de Cristo. Let's look at their response, verse 19 and 20. But Peter and John responded by saying, judge whether it is right before God to obey you before God, because we cannot stop saying what we have seen and heard. Praise the Lord on this word. Oh, hermanos, no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto. ¿Quién no ha visto maravillas en su vida? ¿Quién no ha visto el poder de Dios en su vida? Hermanos, ¿cuántos Dios no los ha sanado? ¿Cuántos Dios no les ha dado el matrimonio, el trabajo, la familia? ¿Cuántas maravillas no ha hecho Dios? We as believers cannot stop talking and cannot stop believing of what we've seen, what we've heard. How many miracles, how many wonders has God done for us in our marriages, in our relationships, at our work, in our jobs, etc. All these blessings, we cannot stop talking about it. Mira, hermanos, tenemos nuestros grupos celulares y ahí también Dios ha hecho milagros, también Dios ha hecho sanidades, reconciliaciones, y les pedimos que testifiquen, hermanos, que traigan al pueblo, que traigan testimonios, hermanos, de lo que Dios hace. Into the organization, I know we have our cell groups that where we have our church meetings, but we ask that where God is moving, what God is doing, we ask that you testify and bring these testimonies to the church. Pero no lo hacemos. But we don't do this. Y le voy a decir por qué. And I'm going to tell you why we don't do this. Porque nos hace falta el poder del Espíritu Santo. Because to testify, we need the power of the Holy Ghost. El poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Ghost. Mire, le voy a dar un ejemplo así rápido. Let me give you a quick example, a small summary. Una cosa es el poder del Espíritu Santo One thing is the power of the Holy Spirit, y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo. and the other is the manifestation of the Holy Spirit. Por ejemplo, For example, y kotorobosa la rabaso kototorobo kanda la rabasi. Y arrabasaya la rabakototorobosa rabakanda la rabaha. Aleluya, aleluya.
when speaking in tongues, as Pastor just did. Si yo le digo al hermano, interpreta estas lenguas, habla en lenguas, es muy probable que él no lo va a hacer. If Pastor were to ask me to interpret his speaking of new tongues, I could probably not interpret it. Y quiero aclarar, hermanos, And I want to clarify, no estoy hablando en lenguas para exhibirme. and I'm not speaking in tongues just to exhibit myself. Ese es un don, el don de lenguas. That is a spiritual gift of speaking in tongues. El don de lenguas, hermanos, es una manifestación donde Dios te da esa presencia para que tú te regocijes en medio de la oración, en medio de la crisis y en medio del gozo. El don de lenguas. The spiritual gift of speaking in tongues is a manifestation of the Holy Ghost. So you can rejoice in the presence, in the midst of tribulation, in the midst of troubles. Pero eso no es, hermanos, el poder del Espíritu Santo. But that is not the power of the Holy Ghost. Porque muchos hablamos en lenguas en el santuario. Because many of us speak in tongues at church. Muchos hablamos en lenguas en nuestra casa. In the sanctuary, we speak tongues in our own homes. Yo estoy hablando más de la manifestación. I'm speaking of the manifestation of the Holy Estoy Ghost. hablando del poder del Espíritu Santo. I'm speaking of the power of the Holy Ghost. Pararse aquí, To hermanos, stand here, no es fácil. it's not easy. Se necesita el poder del Espíritu Santo. We need the power of the Holy Ghost. Traer un mensaje, hermanos, que venga al corazón de las personas no es fácil. To bring a message that can penetrate up to the heart of the people is not easy to do. Vas a ser amenazado. You will be Vas a threatened. ser confrontado. You will be confronted. Vas a tener que separar un tiempo. You will have to make a time. Vas a tener que hacer algo más de tus propias fuerzas. You're going to have to do something more of capacity than your own strength, Pero solo con el poder del Espíritu but Santo. only with the power of the Holy Ghost. La escritura que leímos, The scripture that we just el read, relato de Pedro y Juan, the relationship here with with Peter and John. cuando oraron por el cojo, el paralítico que estaba a la puerta, la hermosa. The story here amongst them when they prayed for the lame or the paralytic man at that church. Era un hombre que tenía más de 40 años así, hermanos. We're talking about a man that was lame or that was paralytic for more than 40 years. Toda la comunidad lo conocía por años. This man was well known amongst the community for years. Y por esa causa, hermanos, fueron a parar a la cárcel. And because of that cause, Peter and John ended up in prison. Por esa causa, hermanos, fueron juzgados. Because of that cause, they were Por judged. esa causa los intimidaron. That's why they intimidated. The Jewish council Los intimidated. amenazaron. The Jewish council threatened them, amongst others. Y antes de recibir el Espíritu Santo, And that was before receiving the Holy Ghost. acuérdense que tenían miedo. Remember that they were first Acuérdense afraid. que se escondían. Remember that they were afraid. They were hide. Pero ahora estaban llenos del poder del Espíritu Santo. But now, in this moment, they were filled with the Holy Ghost. Y les decían al concilio, no podemos dejar de enseñar y de predicar lo que hemos visto y oído. And Peter and John responded to the council by saying, we cannot stop saying and preaching for what we have seen and for what we have heard. Esto les podía haber causado la muerte a ellos, hermanos. This could have caused them death. Pero esto no los detuvo y siguieron predicando la verdad con poder y autoridad. But this didn't stop them. They continued to preach the truth with power and authority. Porque cuando uno de los líderes de los judíos lo dejó ir, Pedro y Juan regresaron a donde estaban sus hermanos. Because later, when one of the leaders of the Jews let them go, Peter and John returned to where the brothers were. Y les contaron la historia de lo que les había pasado y esto causó que el grupo de hermanos se pusieran a orar y a pedirle a Dios por un avivamiento. And when they went back to the brethren or the brothers, when they told them the story of what had happened at the council, this caused the group of brothers or the brethren
and it caused them to start praying and asking God for revival. Por eso yo creo, hermanos, que cuando volvamos al templo, después de que haya pasado esto, hermanos, la cuarentena, hermanos, después de que hayan pasado este encierro y volvamos al templo, tenemos que ir y pedirle a Dios avivamiento, un crecimiento, hermanos. That's why I believe that whenever the church opens back up after we defeat this quarantine, this epidemic, we're going to go back to church and we should pray and ask God for a revival. El Señor, hermanos, contestó las oraciones de estos hermanos, llenándolos, dice la Biblia, una vez más con el Espíritu Santo. And the Lord answered the prayers by filling them once again with the Holy Ghost. Y el avivamiento fue más grande que el primero, porque en el primer avivamiento bautizaron a 3,000 personas en el capítulo 2, pero ahora en el capítulo 4, hermanos, dice la Biblia que se añadieron 5,000 miembros más a la iglesia. And when the Lord answered this prayer, we can see that in the revival, the first revival was 3,000 people that were baptized. And now the Bible here, that was in chapter 2. Now in chapter 4, the Bible says that there was 5,000 more members that were added to the church. Miren lo que dice Hechos 4:4. I'm going to go to Acts chapter 4, verse 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. But many of those who had heard the word believed, and the number of the men was like 5,000. Ahora bien, ¿para qué Dios nos da el poder? So why does God give us the power? Para que seamos testigos y ganar almas para su gloria. God gives us the power to be witnesses and to be soul winners for His glory. Hoy, tristemente, muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo es solamente para ser salvos y ser parte de la iglesia, pero sin compromiso. Sadly, today, many Christians think that the Holy Spirit is only for us to be saved and to be part of the church, but without any commitments. Y entran en una condición muy cómoda y feliz. Y cuando vienen las pruebas como esta en la que estamos y nos encontramos hoy, en estos momentos, no saben cómo responder a una crisis. And these people, these believers that think this way, they enter a very comfortable and happy condition. And when tests and tribulations like this come, they find themselves in a moment where they don't know how to respond to crisis. Como seguidores de Cristo, as followers of Christ, debemos recordarnos que el Espíritu Santo nos fue dado para salvación, pero también para ser testigos del poder de Dios. We must remind ourselves that the Holy Spirit or the Holy Ghost was given to us for salvation, but also to witness the power of God and live a victorious life. Y vivir una vida victoriosa manifestando el gozo, la fortaleza a aquellas personas que no tienen la confianza y la esperanza en Dios. And not only live a victorious life, but to manifest in joy and to strengthen those people who do not have the confidence and the hope. Antes de irse el Señor Jesucristo en Lucas 24:49 les dice que no se vayan de Jerusalén. Miren lo que dice Lucas 24:19. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Luke 24:49, this is where Jesus tells them to not leave Jerusalem. Behold, I will send my Father's promise upon you, but you remain in the city of Jerusalem until you are invested with power from high. Ellos no deberían de salir de Jerusalén. They should not leave Jerusalem. Y así lo hicieron porque es ahí donde comienza el nacimiento de la iglesia. And that's what they did, because that's where the birth of the church begins. Pero era necesario que recibieran el Espíritu Santo But it was necessary for them to receive the Holy Ghost para poder hacerle frente a la persecución, a la oposición, so they're able to face any persecution, any opposition, porque iba a venir una persecución, because there was a persecution coming, amenazas, threats that were coming.
desafíos things that would challenge us, para que la iglesia no avanzara. that would, for the church to not advance. These things were coming to them. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, And that's why Jesus told them, do not leave Jerusalem. quédense en Jerusalén Stay in Jerusalem hasta que sean investidos del poder de lo alto. until you are invested from power from on high. ¿Por qué es necesario estar llenos del Espíritu Santo? So why is it necessary to be filled with the Holy Ghost? ¿Qué es el Espíritu Santo? What is the Holy Ghost? No estoy diciendo quién es el Espíritu Santo. I'm not saying who is the Holy Todos Ghost. sabemos que es Dios. We all know it's God, it's Pero Jesus. ¿qué es en nuestras vidas el Espíritu Santo? But what is it in our lives? What is the Holy Ghost? Hechos 1:8 nos lo dice. In Acts chapter 1 verse 8 tells us the Y con answer. esto voy a ir concluyendo. And this is how we'll be concluding our message. Pero recibiréis poder. Una vez más. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. But you will receive power. I'm going to say that one more time. You're going to receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in all of Samaria, and to the ends of the earth. Y lo necesitamos hoy en Tulsa. And we also need this in Tulsa. Amén, hermanos. Amen. Amén. He traído esta palabra hoy para recordarles que el tiempo es corto y la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. I brought this message to you to remind you that time is short and the coming of God, our Lord Jesus Christ, is near. Es el tiempo de trabajar y de testificar del amor de Jesucristo a aquellas personas que están en este tiempo atemorizadas por esta pandemia del COVID-19. Esta crisis, hermanos, debemos de sacarle provecho. It is time that we work and that we testify of the love of Jesus, and to testify to these people who are frightened at the time by this pandemic due to COVID-19. This crisis we must take advantage of. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para ir y predicarles, para hablarles del amor y del poder de Dios. But in order for us to go and preach and teach and speak about the love and the Word of God, we need the power of the Holy Ghost. Hoy quiero decirte, hermano, con todo esto, que si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder ser luz en este mundo. Today I want to tell you, brothers and sisters and friends, that with all this, that if we don't have the power of the Holy Ghost, we will not be able to be the light of this world. Aquella luz de esperanza, aquella luz de fortaleza que necesitamos en este mundo hoy más que nunca. We won't be able to be that light of hope, that light of strength that this world needs today more than ever. Debemos de llenarnos de ese poder, de ese valor del cual hemos predicado por muchos años, se nos ha predicado. We must fill ourselves with that power, that value of which we have preached for many years. Por primera vez en la historia de la humanidad a nivel mundial, hermanos, For the first time in history of humanity worldwide, miramos en las noticias y en todas las redes sociales que aún los gobiernos y la ciencia se han quedado sin recursos y fuerzas para hacerle frente al COVID-19. we see here for the first time in history, we look at the news and all the social networks, all the news that's been given out of the governments and science, they have ran out of resources and forces to face COVID-19. Ahora es cuando la iglesia del Señor Jesucristo demostrará al mundo que somos verdaderamente el pueblo del Dios viviente. Now is the time when the church of the Lord Jesus will demonstrate to the world that we are truly the people of the living God. De aquel que dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. This is from the one who said,
I will not leave you Hallelujah. orphans. I will come to you, and here I am with you every day until the ends of the world. Me viene a mi mente, hermanos, What comes to my mind? aquel jovencito David, It's a young man named David. cuando su padre lo mandó a llevarle lonche a sus hermanos. When his father sent David to go feed his brothers in the war, Estaban atemorizados they were scared porque un gigante los estaba amedrantando. because there was a giant that Un was threatening gigante them. los estaba insultando. There was a giant that was insulting them. Los estaba retando He was challenging them, y no había quien le hiciera frente. and there was nobody to face this giant. Pero este muchacho joven But this young man, dijo, ¿quién es este incircunciso who is this uncircumcised que está man, provocando al ejército del Dios who is viviente? provoking the people, the army of the living God? Yo le hago frente. He said, I will face him. Y se me vino esto a la memoria. And this came to my mind. Eso no estaba en el mensaje. This wasn't in the message. This is part of it. ¿Cuántos le pueden decir al coronavirus? How many can tell COVID-19, ¿Quién coronavirus? es este incircunciso Who is this uncircumcised que está atemorizando al pueblo de Dios? that is terrorizing and threatening the people in the army of God? Porque Dios es más fuerte que el coronavirus. Because God is stronger than the Pero se coronavirus. necesita el Espíritu Santo But we need the Holy Ghost para hacerle frente al to coronavirus. face the coronavirus. Hermanos, paz de Cristo. Brothers, praise the Lord. El Espíritu Santo, hermanos, This Holy Spirit, the Holy Ghost, no es la tercera persona de la Trinidad. is not the third person or the third character in the Trinity. Es Dios mismo dentro de nosotros. It is God Himself within us. Y cuando Dios está dentro de nosotros, hermanos, And when God is within us, brothers and sisters, entonces podremos reflejar a Dios en este mundo atemorizado. then we will be able to reflect God to this terrorized world. Porque Dios está en nosotros. Because God is within us. Y si Dios es con nosotros, And if God is with us, si Dios es por nosotros, if He is for us, ¿quién contra nosotros? who is against us? Hoy yo quiero que tú abras tu corazón I want you to open up your heart today. y que te acerques a Él sinceramente, And I want you to come close to God sincerely, pidiéndole que te llene de su Espíritu Santo, asking Him for Him to fill you with the Holy Ghost, para que te dé valor en este tiempo. so He can give you bravery and strength in this time. Lo necesitamos, We all hermanos. need it. Él te lo dará. He will give it to you. Y así pasaremos juntos esta crisis. And we will get through this crisis together. Y no solamente nosotros, And not only us, no solamente la not only the iglesia, church, también los amigos que nos visitan, also our friends that visit us, también la familia, also our hermanos. family members. Pero necesitamos pararnos But we must stand firm enfrente de la crisis, in the midst of crisis, llenos del Espíritu filled with the Santo, Holy Ghost, y decirle a ese coronavirus, and to tell coronavirus, decirle a la crisis, and to tell crisis, aleluya, tú no puedes amenazarme. you cannot threaten me. Hay alguien más fuerte y más grande que tú. There is someone much greater and stronger than you. Se llama Jesús. His name is Jesus. Se llama Espíritu Santo. His name is Holy Ghost. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Ghost es el que nos ayudará is what will help us a hacerle frente to face en este tiempo de pandemia. in the midst of this pandemic. Todas las promesas que están escritas en la Biblia, All of the promises that are written in this Bible, todo lo que Dios nos ha prometido, everything that God has promised us, sin el poder del Espíritu Santo, without the power of the Holy Ghost, no las podremos recibir. we will not be able to receive. Porque Dios quiere que le reconozcas hoy que sin Él
nada podéis hacer. Because God wants you to recognize that without Him, we can never do anything. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, hoy en esta tarde today in this time, quiero que retengas este mensaje I wish and I ask that you retain this message y que hagas la prueba. and that you face the trial. Si el poder del Espíritu Santo está en ti, If the power of the Holy Ghost is within you, agarra a tus hijos, grab your children, agarra a tu esposa, grab your wife, your family, testifícales and testify to them que Dios that God es más grande is greater que cualquier circunstancia, than any que circumstances, cualquier virus, from any que virus. cualquier He's enfermedad. greater than any sickness. Y cuando tú siembres esa esperanza en tus hijos y en tu familia, And whenever you start to sow that seed of hope amongst your family, cuando tú mires en ellos el testimonio when you see within them their testimony, que han creído en tu palabra, that they have believed in your word, entonces lo vas a hacer con los vecinos, then you'll do that with your lo vas a neighbors. hacer con tus You'll do familiares, that with your family lo vas a members. hacer con tus You're compañeros going de to do trabajo, that with your coworkers lo vas a hacer hasta lo último de la tierra, into the ends of the earth. porque fue lo que necesitaron los apóstoles Because that's what the apostles para que el did. evangelio llegara a nuestra vida. So the gospel could reach us. Y hoy nos corresponde a nosotros And now it corresponds to us llevar ese mensaje, to go and take that message. pero se necesita el poder. But we need the power. Amén. Amen. Amén. Hermanos, termino diciendo, And I finish with saying this. con la ayuda de Dios, With the help of God. los pronósticos dicen que en 2 semanas se podrán abrir las iglesias. They're saying that the churches will be able to open in about 2 weeks. That's the Sigue forecast. orando por el hermano Adrián y su Keep servidor. praying for your servant and pastor. Necesitamos su oración. We need your prayers. Sigamos orando por nuestras We familias. need prayers for our families. Sigamos orando por nuestros Let gobiernos. us continue praying for our governments. Sigamos orando por todos los trabajadores de la salud Let's keep praying for those healthcare workers that are risking their lives. y por aquellos familiares, personas, amigos, hermanos que han sido infectados. And for those family members, friends, anybody that has been infected. Se necesita la oración We need prayer. y nos estaremos viendo pronto. And we'll be seeing each other very soon. Hoy no quiero hablar ni de recomendarles del sistema económico. I don't want to remind you guys of the economic system. Ustedes ya lo saben, I think we all know it. son muy obedientes. You guys are all very obedient. Así que Dios me los bendiga. May God bless you all. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Adrián para que él nos despida en oración y nos bendiga y haga la invitación a aquellas personas que no hablan español para que se vayan conectando e integrándose a nuestra iglesia. I'm going to say a prayer to finish up, but we also want to invite you that any family members or friends that speak English that need this translation, invite them to watch our sermons, to watch our passages here, because we need to reach these people. We want to reach the people, just like it says here, to the ends of the world. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done. Thank you, God, for this trials. Thank you, God, for this pandemic, for this virus. Amen. Because we know you are giving us the strength. Because we know that you are preparing us for what is coming, for that revival, Jesus. I believe it. Because you still sit at the throne. You're still God, regardless of anything that's going on. You still remind us that the Holy Ghost and the power that's in the Holy Ghost is to be manifested within us. But that's what's going to encourage us. It's what's going to strengthen us to go and preach to the people, to go and reach those that are not saved, to reach those people that do not know who Jesus is. Jesus, I ask and pray and I beg, Father, for those healthcare workers that are risking their lives every day to fight against this virus, for those family members that have been infected, for the people that have been affected economically, physically, and emotionally by this pandemic, God. We know you hold us in your hands. We know that you are God. We know that you are true and faithful in your word.
is standing to this day, Jesus. Please give us strength to continue moving forward. In the name of Jesus, Father, thank you. Help us reach those people. In the name of Jesus. Amen. Hermanos, muchas gracias una vez más por sintonizarnos. Sí les recomiendo que no dejen de hacer su altar familiar en sus casas. We want to thank you again for joining us, synchronizing with us here in social media through this message. We also ask that you continue to keeping your family altars at your home alive and structured. Este librito está muy sencillo, pero es muy edificante. There's a book here that we have it's very simple and very understanding, but it is very educating. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. We'll see you till next time. Thank you.